خليكي معاها. يلا حطي ايدك على الارض، زقي جامد جامد جامد. ماشي كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibê got hesinek li serê yekî jî bikeve di serê wî re herê çêtir e jê got destê wî zilamî bigihê pîrekeke golê tê mehrê, destê wê pîrekê bigihê zilamekî golê tê mehrê. Dewnet bînin halva qursê dibe, ev qursê dansêna, ev yê qaret hayêna, govend û reqsa da, di daweta da zilam û pîrek destê wa dihevde. Keçika 14-15 salî, 16 salî, 20 salî tê li cem wan zilamê wiha dersê dibînî. Kes ji vê re tiştekî nabêje. Lê got meze wa hereketê got dikin hûn dibînin her hereket. Hereketina fehş û çepal ewan keçika tên li cem wî meelmê ciwan تدبيقي شهوة بيرانينا دارك روبوتك وكا ماكينات جلا وكا روبوتك الويدري درسيد دي واكتشكا شهوة بيرانينا نا إنسانا نا إنسانا نا زلامة زلامتي بيرانينا بيلا تشكي نابي أبان كتشكا البالي هر حركتي دكن هر حركتي واكتشكا ديكرن و دیو باوی وانا گویا مسلمانن او کچک گویا شلپکک دانه سری خو گویا شلپه یعنی تستره یا تو چارشب بچیا پشتی تو حرکتا تشبیر وی زلامی غریبه تو وان حرکتا بکی تخبط بین نظام چاوب کی چلو بکی ولا بزیز کینی کایدی بو چرا دیو باوی وانا ابي تشتي نورمال دبینه کچی خود دشنه جم زلامکی گم علم جواره درسا قرتای درسا رقصی گووندی دانسی بیجی ابن الكافرين گویا مسلمانن اذا کایدی تیج بیاره بیچه گو کچک بعد بو تربیه خو هر جامعه هر جمع عالمك اسلامي درسا اسلامي بیجی به ناولم کچا خو ناشین یا چوامی کچا خو می بشین جمع عالمك او حرام ونوی حرام دبینن نگو هري بوان قيافتا بوا تايتو مايتا بوا جلي طنگ وشبير بي معلمي جوان با بلا بير جيبي شبير واز لاما با وا حركتا بكي وخلنا بشوا بكي تشلو بكي يا ونيد بينين يا شحالة نعوذ بالله وي الله تعالى لو ما بلا مصيبة بسن مدى وي بشيني مسألة أبا ما دابش ديني خبردايا أم الحلال وحرامية نامي زين وي الله تعالى بلايا ني سليمة